pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semuanya baik ya? Kita bersyukur sekali Bapak Ibu, kita boleh berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama. Mungkin bukan secara fisik, tapi dalam roh dan penyembahan dan kebenaran kita datang kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia, Sang Raja dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, untuk memulai sabat kita ini, kita akan pujikan satu pujian yang berjudul Inilah Dunia Bapa. Dalam bahasa Indonesia. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bulan, nyatakan cinta. Ini dunia Bapa, ini dunia Bapa. Besarlah kasihnya, besarlah, dan semua yang bernafas katakan hadir. Ayat 3 kita pujikan, ini dunia Bapa. Dengan penuh penghayatan kita menyadari Tuhan berkuasa atas seluruh semesta. Baiklah, saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. 我们要现在进入感恩忏悔的祷告。 Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们来听
圣经的话语， yang berbunyi demikian. Dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4. 诗篇130篇第3、第4节。 Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. 主耶和华，你若考察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, menyadari kami manusia yang lemah dan berdosa, penuh kekurangan. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan-Mu di atas hidup kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Setiap langkah hidup kami, terutama ya Tuhan, yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Engkau ampuni, Engkau layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur atas kehidupan kami yang Tuhan telah pelihara, terutama Tuhan Kau menganugerahkan hidup kekal buat kami, dan kami juga bersyukur di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, pengakuan kami, dan pengucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin。 Saudara-saudara sekalian, dengan tetap berdiri, mari kita mengaku pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. 我们仍然站立，我们要来承认我们的信仰，我们要诵读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bacakan bacaan bertanggapan mingguan kita. Saya akan memimpin bacaan bertanggapan ini dan Bapak Ibu saudara sekalian akan mengikutnya sebagai jemaat. Ya, bacaan bertanggapan minggu ini diberikan judul Ucapan Syukur serta Pujian akan Kasih Sayang Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar, dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Bersama-sama kita katakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah sikap iman kita, sikap hidup Kristiani kita ketika menghadapi masa-masa sulit seperti pandemi sekarang ini? Apakah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya bahwa Allah kita dahsyat dan senantiasa akan membawa kita meskipun melalui masa-masa yang sulit, namun pada akhirnya kita akan menyaksikan kemuliaan-Nya
dan kebesarannya ketika Ia menolong kita, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita pujikan satu lagu ini biar menjadi komitmen semangat kita sekaligus seruan kita kepada dunia bahwa Allahku, Allah kita dahsyat. Bapak Ibu saudara sekalian yang mau tepuk tangan di rumah silakan ya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Lagu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi Allahku dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya rindu, biarlah waktu mendengar firman Tuhan ini tidak menjadi waktu yang berlalu begitu saja. Kita boleh sungguh-sungguh percaya ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita boleh yakin kuasa firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup kita dan memulihkan keadaan kita. Tetap terus bersandar kepada Tuhan di bawah kaki Yesus dengan menenangkan jiwa kita mendengarkan firman-Nya. Jiwaku, tenanglah. Jiwaku, tenanglah. Jiwaku, tenanglah. Jiwaku,
walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah. Inilah doa dan iman kami ya Tuhan. Sambil kami terus berharap Tuhan akan kedatangan-Mu yang kedua, yang akan memulihkan seluruh dunia dan yang akan menyatakan iman kami. Datanglah segera Tuhanku, datanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah, agar nyatalah imanku dan sangkakanlah menyambut datangnya jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenang. Sekali lagi, jiwaku tenanglah. Jiwaku, dengan berbisik kepada Tuhan dan kepada diri kita, tenanglah jiwaku. Inilah doa kami ya Tuhan. Tenanglah jiwaku, jiwaku tenanglah. Baiklah, Shalom saudara-saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安， Selamat pagi, 早上好， selamat hari Minggu. 星期日好。 Kita patut bersyukur kepada Tuhan. 我们要向神感恩。 Memang kita dalam situasi pandemi virus corona. 虽然在这新冠肺炎期间， Kita belum bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja. 我们还不能够在教会中相聚， Tetapi kita bersyukur lewat media seperti ini, kita boleh juga tetap belajar firman Tuhan, kita juga tetap boleh beribadah kepada Tuhan. 但是我们要感谢神，借着这个媒体以及我们线上直播呢，我们能够弟兄姐妹们一起来聚会，来听神的话语。 Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， mari sebelum kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. 在还没有听神的话语之前，我们先来祷告。 Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan membaca akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami bisa memahami akan maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau kiranya berkenan memimpin akan hamba-Mu yang menguraikan firman Tuhan, maupun juga Ibu Ganda yang akan menerjemahkan. Tuhan, Engkau juga boleh memakai, sehingga kami boleh Kau pakai di tangan-Mu Tuhan sebagai alat yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan merenungkan satu tema, 今天呢，我们要来思想一个讲题， yaitu bertekun dalam iman.
就是在信心里面呢，我们要殷勤。 Mari saya mengajak kita membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. 我们要来看希伯来书12章第1到第3节。 Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat ke-3. Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Ibu Ganda akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来读，然后再用中文。 Mari kita perhatikan Alkitab kita. 我们来看我们的圣经。 Ibrani pasal 12, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 希伯来书第12章第1节到第3节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。 Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, saudara sekalian. 我们读经到这里。 Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak pemain piano terkenal. 弟兄姐妹们，在这世界上有很多著名的钢琴家， Salah satu pemain piano terkenal itu bernama Lang Lang. 其中一位呢，很著名玩钢琴的钢琴家呢，就是郎朗。 Ya, nama Lang Lang ini sudah terkenal. 郎朗已经很出名了， Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是弟兄姐妹们知道吗？ dia bisa menjadi terkenal seperti itu 他能够这样的出名， karena dia dari kecil berlatih dengan keras. 因为他自小呢就很刻苦的学习， Ayahnya sangat ketat dan keras menuntut dia untuk terus berlatih. 他的父亲呢很严厉，强烈的要求他。 Ya, saya pernah mendengar cerita bahwa dia dikatakan tuh saking kerasnya berlatih sampai jarinya itu berdarah, Bapak Ibu Saudara sekalian. 因为呢，他们呢太努力的这个练习钢琴呢，甚至他的手指头就流血了。 Bayangkan anak usia 5 tahun, 想想一个5岁的孩子， dia harus bangun pagi sebelum jam 6, 在清晨6点以前就要起 dia 床， harus latihan 1 jam sebelum dia pergi ke sekolah. 还没上学之前呢，他要练习1个小时。 Nah, setelah dia latihan, sarapan, baru kemudian pergi sekolah. 练习好了，吃完早餐才去上课。 Pulang sekolah, rata-rata setiap hari dia harus 4 jam di depan pianonya untuk latihan. 放学以后呢，他每天都还要练习4个小时。 Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, 所以呢，我们可以想象， di dalam ketekunannya berlatih seperti itu, baru menghasilkan seorang Lang Lang yang seperti hari ini yang kita saksikan. 就是在这样的殷勤的、不断的锻炼之下呢，今天才有朗朗的成绩。 Artinya bahwa dia seorang yang bertekun di dalam latihannya. 就是呢，他很坚持的练习。 Tema kita hari ini adalah bertekun dalam iman. 今天我们的讲题就是呢，信心，坚持的信心。 Kita bertanya, apakah iman itu? 我们有问题就是什么叫做信心？ Mari kita lihat Ibrani 11我们来看希伯来书11章 ayat 1. 第1节。 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Jadi iman itu adalah berhubungan dengan sesuatu yang tidak nampak. 信心呢，就是跟一个我们还没有见到的事情， Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 神的话语教导我们。 yang kelihatan ini hanya sementara, 我们所能见的只是暂时性的， yang tidak kelihatan itu kekal adanya. 那未见的事呢是永恒的。 Di sini iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. 信心就是呢我们所要盼望的。 Pengharapan di sini bukan seperti pengharapan di dunia yang sifatnya sementara, 这个盼望不是在世界上的暂时的盼 tapi 望， terutama pengharapan terkait masa depan ketika Yesus datang kembali ke dunia. 这个盼望是呢，当主耶稣再来世界上之前盼望。 Jadi iman ini adalah sesuatu yang ya memang berkaitan dengan yang tidak kelihatan. 信心本来就是跟那未见之事 Nah, di 的 dalamnya di 关系 situ ada unsur pengharapan 在里面呢有这个信心的盼望， karena belum kita lihat. 因为我们还没有见到。 Kalau sesuatu yang sudah kita lihat, ya tentu itu bukan pengharapan lagi namanya. 若是我们已经看见了，那就不再是我们的希望了， Itulah iman. 那就是信心。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， pertanyaan yang kedua, 第二个问题， mengapa harus beriman? 为什么我们必须要有信心？ Atau kita bertanya, mengapa harus dengan iman? 或者是呢，我们问 Nah 为什么要有信心？ Mari kita lihat kembali pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat 6. 我们来看希伯来书11章第6节， Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 人非有信就不能得到神的喜悦。 Sangat tegas sekali, tanpa iman manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. 非常强烈，就是呢，人要是没有信呢，就不能得到神的喜悦。 Nah, itu dia Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya yang akan kita pelajari, 接下来我们要学习的问题是， yaitu mengapakah harus bertekun dalam iman? 为什么我们在信心里面必须忍受呢？ Bapak Ibu Saudara, kata tekun dalam bahasa Indonesia itu, bahasa aslinya adalah hupomeno. 在原文里面呢，就是 hupomeno， Artinya tetap tinggal di bawah, menderita berat, kondisinya berat, tapi sabar, tabah. 虽然在困难的环境下呢，我们还是要坚持忍耐。 Itu sebabnya saya lebih senang memakai kata tabah daripada tekun, tabah. 所以我更喜欢用忍耐这个词。 Nah, tabah itu menunjukkan bahwa kita bertahan di bawah satu kondisi yang berat, menderita. 忍耐呢，就是呢，我们在一个很艰难的情况下呢，都坚持下来。 Jadi dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya, tetap kuat dan ya tetap teguh. 无论危险或者是困难，我们都还是忍耐、 Nah, 忍受。 kembali kepada pertanyaan kita. 再回来我们的问题， Mengapa harus tabah dalam iman? 为什么我们信心里面必须坚持呢？ Karena, 因为， nah mari kita lihat sekarang. 来我们看， Dari Ibrani pasal 10 ayat 35. 我们来看希伯来书第10章35节， Di sana ada jawabannya. 在那里有他的答案。 Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Pasal 10 ayat 35. 所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。 Jadi mengapa harus bertabah dalam iman? 所以呢，为什么我们信心要有坚持呢？ Karena ada upah yang sedang menanti. 因为有赏赐在等待着我们。 Bahkan dikatakan oleh penulis Ibrani, upah itu besar. 而且呢，希伯来书的作者说，那是很大的赏赐。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， ya, sedari awal orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, 从起初呢，跟随主耶稣的 orang-orang yang memutuskan mau menjadi murid Yesus, 那些呢，已经决志要成为主耶稣的门徒 memang 了。 sudah diajar, dikasih tahu, diberitahu, memang akan menjumpai banyak penderitaan, kesulitan.
因为已经被教导了，会遇到许多的困难。 Tuhan Yesus mengatakan demikian. 主耶稣这样说， Para rasul, ya seperti Rasul Paulus juga itu mengatakan, memang orang-orang yang mau mengikut Allah, ya di dalam kerajaan Allah itu menderita banyak aniaya penderitaan. 因为呢，使徒们也是这样说，跟随主耶稣的人呢，必须得到许多的逼迫， Tapi tidak apa-apa. 但那也不成问题。 Sebab penderitaan yang sementara ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. 因为这暂时的苦痛呢，比不上那将来得到的荣耀。 Jadi sekali lagi, memang kita di dalam dunia bisa menghadapi macam-macam penderitaan. 所以在这世界上呢，我们会面临着呢许多的困难。 Seperti kita tahu jemaat di Smyrna itu menghadapi banyak penderitaan. 就好像在生命的社会里面有很多的困难， Ya, mereka di penjara, 他们呢被囚禁， bahkan ada yang sampai mati dibunuh. 甚至有的被杀害， Ya, mereka difitnah 他们被诬陷， dan sebagainya. 以及其他的。 Tapi 但是 di sini dikatakan jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. 但是你们不要丢弃你们的信心， Imanmu itu jangan kau gadaikan. 你们不要把你们的信心赔了， Besar upah yang menanti. 将来呢必有大大的赏赐。 Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. 接下来，弟兄姐妹们， Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tabah di dalam iman kita? 我们该如何坚持我们的信心呢？ Penulis Ibrani ini menggambarkan kehidupan kita dalam mengikut Yesus itu seperti sebuah perlombaan lari. 希伯来的作者呢，形容跟随主耶稣呢，就好像一个运动员在赛跑当中。 Orang Yunani, orang Romawi mereka suka dengan olahraga atletik. 希腊人、犹太人喜欢这些运动， Selain baik untuk kesehatan, 对健康有益以外， tapi juga mereka bangga daerah mereka bisa membanggakan negara mereka. 他们的地区、他们的国会呢，荣耀他们的国家。 Orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, 那些犹太人已经信主了的， mereka adalah orang-orang yang menerima surat Ibrani ini. 他们已经接受了这个希伯来的书信。 Bapak Ibu Saudara, bagaimana kondisi mereka? 他们的情况又如何呢？ Kondisi mereka adalah, oleh karena banyaknya tekanan, penderitaan, dan kesulitan, ada kemungkinan bahwa mereka juga bisa tergoda untuk menyerah atau meninggalkan iman mereka kepada Yesus. 在他们面临着这许多困难逼迫当中呢，也许他们会离开了他们的信心。 Sebagian juga ada orang yang menggoda mereka atau menarik mereka supaya mau kembali lagi kepada perjanjian lama, kepada Taurat maksud saya. 一些人呢，诱惑他们呢，让他们要回去以前的旧的时代。 Sebagian lagi mungkin mengatakan tidak ada istimewanya dari Yesus Kristus itu. 也许他们说主耶稣都没有特殊的地方， Dan hal-hal yang lain. 以及其他的。 Namun penulis surat Ibrani mendorong mereka, memberikan semangat kepada mereka 但是希伯来的作者呢，鼓励他们，勉励他们， supaya mereka bisa tabah dalam iman mereka kepada Yesus. 让他们对耶稣呢有坚持的信心。 Pertanyaannya, bagaimana bisa 问题 tabah? 问题是该如何坚持呢？ Yang pertama, 第一， yaitu dengan memperhatikan teladan dari para saksi iman. 就是呢，要跟那些见证的人来学习。 Para saksi iman ini sudah diceritakan di dalam Ibrani pasal 11. 这些见证人在希伯来书11章里面已经说的， Banyak sekali orang-orang yang menjadi saksi kita. 我们当中有许多的见证人， Mulai dari Habel, 从哈伯， dan lain-lain sebagainya. 还有其他的。 Bahkan banyaknya saksi itu dikatakan tuh seperti awan mengelilingi kita. 甚至说呢，这些见证人就好像云彩的围绕着我们。 Kalau bagi penerima surat ini, pembaca surat ini yang pertama, 这是看那个当初呢读这个书信的人， saksi-saksi iman ini, pahlawan-pahlawan iman ini orang-orang perjanjian lama. 这些人都是已经旧约时代的人。 Kalau bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini, 这是今天的弟兄姐妹跟我们呢， bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab ini,
不单单是圣经人物， tapi kita melihat sejarah kekristenan, tokoh-tokoh di dalam sepanjang 2000 tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian. 但是我们看 Ya. 圣经的历史，在这2000年当 Ada 中， begitu banyak saksi-saksi orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang bisa menguatkan kita. 有这么许多的见证人，这么多的见证来兼顾我们， Perhatikan mereka. 我们要仰望注意他们。 Saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以我也勉励大家， ya, bisa membaca biografi atau riwayat hidup dari hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang Kristen yang pernah hidup dan melayani Tuhan. 我们呢要多读有关于这些呢，跟随主耶稣的仆人们的这个生平。 Saya percaya bahwa mereka bisa memberikan inspirasi, bisa memotivasi kita. 我相信呢，他们一定会给我们许多的这个鼓励。 Nah, itu yang pertama. Jadi memperhatikan teladan mereka. 所以呢，我们要看他们的模式。 Yang kedua, 第二， ya, dan yang kedua ini yaitu dikatakan dalam ayat 1, kita harus menyingkirkan segala beban dan dosa yang mudah menjerat kita. 我们呢要把一切的罪恶呢撇弃了。 Ya. Di dalam bahasa Indonesia ayat 1 dikatakan begini. 第 Ya. 一节里面这样说， Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. 放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪。 Nah, saya senang dengan terjemahan dari King James ya. 牧师喜欢这个King James 的翻译， Sebab di sana dikatakan bahwa marilah kita singkirkan segala beban dan dosa yang mudah menjerat kita, ya. 就是我们要放下各样的重担与罪呢，容易缠累我们的罪， Ada sedikit perbedaan ya. 就有一点的不同 Nah,。tapi intinya begini Bapak Ibu. 它的中心意义就是， Marilah kita singkirkan, marilah kita lepaskan beban-beban kita itu. 就是呢，我们要放下我们的重担。 Beban di sini belum tentu adalah suatu dosa. 重担并不是罪， Itu mungkin sesuatu yang kita senangi, kita cintai, dan bukan sesuatu yang jahat. 我们所喜爱的，但是不是坏的事。 Tetapi walaupun dia tidak jahat, 但虽然它不是坏的事， dia bisa menyedot perhatian kita begitu kuat sekali. 它会强烈的吸引我们， Ya, sehingga kita tidak lagi mengutamakan atau lebih mementingkan rohani, ya, oleh karena beban-beban seperti ini, oleh karena hal-hal yang menarik ini. 因为这些事情吸引了我们的注意力，我们就放下了的信心。 Hari ini, ya, 今天 film begitu banyak dibuat. 这么多的电影戏剧， Yang profesional buat film, yang nggak profesional juga bisa buat film. Ya, 那些呢， nah, 哎呀，专业的可以做，不专业的也可以做电影。 memang mungkin nonton film tidak masalah, ya. 看电影呢不是 Tapi 没有错， itu bukan dosa memang. 那不是罪。 Tapi kalau menonton itu telah menjadi suatu kebiasaan yang telah menyedot bahwa waktu kita, konsentrasi kita sampai kita itu hampir tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk firman Tuhan. Nah, itu menjadi masalah. 但是呢，这些呢吸引了我们，把时间呢都看在电影上，把主耶稣圣经的话语都忘记了。 Tapi olahraga juga begitu. 运动也是这样， Tentu olahraga itu baik untuk kesehatan. 运动对健康有益 Tapi 处。 perhatian kita kalau kepada olahraga sampai begitu rupa melebihi perhatian kita terhadap relasi kita dengan Tuhan, itu menjadi masalah. 但是运动呢影响了我们跟主的关系呢，那就是不好的。 Bapak Ibu, seorang peserta lomba lari, 一个赛跑者， tentu mereka tidak mau memikul beban di pundak mereka ini. 当然他们不要背负重担。 Siapa sih yang mau berlari sambil membawa beban di pundak? 是谁要呢一边跑一边背负重担呢？ Saya pikir tentu tidak mau. 当然没有人要， Begitu juga dengan kita. 我们也如此。 Mari dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. 让我们陪伴主的行程当中， Kehidupan kita ini dikatakan seperti perlombaan. 我们的生命就好像赛跑， Nah, kita sedang berlomba.
我们正在赛跑当 Jangan 中， biarkan beban-beban ini terus menjerat kita ataupun membebani kita. 不要让这些重担呢缠累了我们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， jikalau beban saja harus ditanggalkan, 若是重担都必须脱下， apalagi dosa. 何况罪呢？ Ya, jadi firman Tuhan mengatakan, ya, tanggalkan itu. 所以圣经说呢，把这些放下。 Apakah saat ini Anda masih ada beban atau dosa yang menempel? 是否你现在还有一些重担以及罪？ Apakah masih ada dosa yang begitu rupa yang belum ditinggalkan, yang belum dilepaskan? 还有很大的罪没有放下吗？ Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. 我们来到神的跟 Kita 前， minta Tuhan beri kita kekuatan. 求神给我们力量。 Kalau masih ada beban, masih ada dosa, 若是我们还有重担，还有 datanglah 罪， kepada Yesus. 我们来到主耶稣的跟前， Mintalah kepada Yesus untuk menolong Anda, 求神帮助我们， supaya Dia bisa melepaskan Anda. 让他可以让我们解脱。 Saudara, Yesus adalah jawaban. 主耶稣就是我们的答案。 Tetapi apakah pertanyaanmu? 但是问题是什么呢？ Pertanyaanmu apa? 你的问题是什么呢？ Jesus is the answer. 主耶稣就是我们的答案。 But what is your question? 但你的问题是什么呢？ Nah, saudara sekalian, jangan engkau berkata, saya kuat, saya orang Kristen yang tidak akan jatuh. 不要依靠我们自己的力量来说呢，我们不会跌倒。 Ingat ayat yang kita baca tadi. 记得刚才我们所读的经文， Dosa itu dikatakan mudah menjerat kita. 罪很容易缠着我们， Ya, rungi canlei woman. Ya, sangat mudah sekali dia menjerat kita. 罪呢很容易来缠累我们， Jadi itu yang kedua. 那是第二。 Yang ketiga, 第三， bagaimana kita bisa tabah? 我们该如何坚持呢？ Yaitu mata kita harus terus memandang kepada Tuhan Yesus. 我们的眼睛呢要仰望注视着神。 Mari kita lihat kembali ayat 2. 我们来看第二节， Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. 我们呢要 Ya. 仰望我们的信心。 Memandang di sini berarti percaya, berarti beriman, menaruh pengharapan. 就是呢，我们在主耶稣里有希望和盼 Artinya 望， terus-menerus memandang kepada Yesus. 我们要一直的仰望着主耶稣。 Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel ada di padang gurun, 当以色列民在旷野之时， hukuman Tuhan datang dalam bentuk ular yang berbisa menggigit mereka. 上帝呢以毒蛇来惩罚他们， Banyak yang tewas di sana. 有许多人不治而已。 Kemudian Tuhan minta Musa membuat satu tiang, kemudian di sana ada dibuatkan ular dari 那么呢，神就吩咐摩西呢制造一个铜柱，里面有这个蛇的铜像， lalu dikatakan, 然后对他们说， siapa saja yang digigit oleh ular itu, 要是谁被毒蛇咬了， lalu mata mereka melihat kepada tiang ular itu, 要是他眼睛呢注视着那个铜 Mereka 蛇 selamat.，他就得到拯救 nah。saudara sekalian, 弟兄姐妹们， itu adalah bayangan, 那就是我们的 itu 形 adalah 象， bayangan. 就是我们的形象。 Bayangan apa? 什么形象呢？ Bayangan kepada Yesus yang satu hari 就是有一天主耶稣的， dia akan tergantung di atas kayu salib. 他将被挂在十字架 Siapa yang 上。 memandang kepada dia? 是谁注视他呢 Tapi？bukan hanya memandang dan percaya kepada dia, 不单单要仰望他，而且要相信 mereka 他， akan diselamatkan. 他们就会被拯救， Mereka pasti akan diselamatkan. 他们必定被拯 Oh 救。 saudaraku, pandanglah kepada Tuhan Yesus 弟兄 Kristus. 姐妹们，让我们专心地注视着主 Dia 耶稣， mengabaikan segala aib. 他呢轻看一切的罪， Dia mengabaikan segala hinaan, cercaan kepada dirinya. 他轻看一切的羞辱， Dia dengan tabah memikul kayu salib. 他坚持着忍耐的不 Bapak 背 Ibu 负十字 Saudara, 架。 sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. 弟兄姐妹们，现在主耶稣坐在父神的右边， Pandanglah kepada Yesus. 我们要注视主耶稣。 Apakah ada di antara kita yang hari ini mungkin masih mempertimbangkan untuk percaya kepada Yesus, tapi belum mengambil keputusan? 是否呢？
我们今天还有呢，还没有信主，还没有认识主的呢？ Mengapa Anda tidak datang hari ini kepadanya? 为什么今天你不来到他跟 Apakah di 前呢？ antara kita ada yang hari ini masih bergumul dengan dosa yang begitu menjerat kita, beban yang membebani kita? 是否呢？我们当中还有一些被罪缠累着的呢？ Bapak Ibu datanglah ke hadapannya. 我们来到他的跟前， Datanglah kepada Yesus. 来主耶稣的跟前， Dia akan menolong saudara. 他要帮助我们。 Ini yang ketiga. 那就是第三点。 Bapak Ibu yang keempat, 第四， dikatakan ingatlah selalu akan Yesus. 我们必须时刻的记着主耶稣， Memandang Yesus, ya. 定睛主耶稣。 Tapi juga kita perlu mengingat dia, artinya kita perlu merenungkan Tuhan Yesus. 我们要时时刻刻思想着主耶稣。 Itu dikatakan di dalam ayat ketiga. 那第三节说的， Ya, dengan lebih banyak merenungkan Yesus, 我们要是时刻思想主耶 kita 稣， akan menjadi lebih tabah. 我们就会得到忍耐， Seperti di dalam ayat 3 dikatakan. 就好像第三节里面说， Ya, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. 免得我们呢疲倦灰心。 Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, supaya kamu tidak menjadi letih karena tawar hati dalam jiwamu. 就是让我们的心里面的心灵呢，不再疲倦，不再被推缩。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， sudah seberapa sering kita merenungkan Tuhan Yesus dalam hidup kita? 多少时候我们时刻想着神的话语呢？ Hal-hal apa 在 yang 什 telah 么 menghalangi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan Tuhan Yesus? 什么事情让你呢拦住了你去思想神的话语呢？ Bapak Ibu, yang saya pikirkan salah satunya adalah kesibukan kita. 有一点呢，就也许呢，我们太过于忙碌， Kesibukan bisa membebani kita. 忙碌呢缠累了我们， Tapi kesibukan juga bisa menjerat kita. 但缠累这个 Kita 忙碌 tidak, 也可以缠累我们。 kita tidak punya waktu untuk merenungkan Tuhan. 我们没有时间去思想主耶稣， Merenungkan firman Tuhan. 思想神的话语。 Saudara, kalau kondisi seperti itu adalah kondisi Anda hari ini. 这是弟兄姐妹们，你的情况是这 Biarlah 样的 kiranya 话， firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. 让主的话语呢，记得我们，提醒我们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. 我们是已经信了主的人， Kita patut bersyukur untuk anugerah ini. 我们要感谢主的恩典， Jangan sia-siakan. 不要土废了。 Saudara ingat, 大家谨记着， tanpa iman, 没有信 tak 心 seorang pun bisa berkenan kepada Allah. 就不能到神的喜悦。 Bapak Ibu Saudara, pertahankan iman saudara yang berharga itu. 所以我们必须坚持着这个宝贵的信心， Jangan lepaskan karena besar upah yang menantikan itu. 不要把它放下，因为我们前面有大大的赏 Saudara-saudara 赐。 sekalian, 弟兄姐妹们， Tuhan Yesus sudah memberikan teladan ketabahan. 主耶稣已经给了我们这个坚持的榜 Dia 样， tabah sampai mati. 他的忠心的呢到死， Mari kita ikuti teladannya. 我们要跟随着他的榜样， Ya, mari ikuti dia. 我们跟随他。 Saudara kita banyak kawan seiman yang seperjalanan dengan kita. 我们当中有许多跟我们同行走的， Ya, kawan seperjalanan. 我们的同路人. 我们的同路人， Saudara, banyak. Seperti awan banyaknya. 就好像云彩一样的多。 Ayo, maju terus. 来吧，我们继续前进， Jangan mundur. 不要退缩。 Semoga Tuhan memberkati kita. 但愿神祝福我们， Kita tabah, kita tekun dalam iman kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. 我们要坚持我们的信心，直到见主的面。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, 愿神祝福他的话语， memeteraikannya di hati kita. 印记在我们的心， Semoga kita semua bisa setia sampai akhir. 让我们每个人都可以忠心到底。 Mari kita akan masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sungguh firman-Mu mengingatkan kami agar kami tekun, tabah di dalam kami mengikut Tuhan Yesus. Di dalam kami percaya, di dalam kami mengiring Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami sadar dalam kehidupan kami, ada banyak godaan, pencobaan, dan sebagainya yang bisa membuat kami jauh dari Tuhan, yang mungkin juga bisa membuat kami meninggalkan Tuhan, yang membuat iman kami lemah, dan sebagainya. Tapi Tuhan, tolong kami. Kami yang lemah ini, Tuhan beri kekuatan, supaya kami boleh, Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan dikatakan kepada kami, supaya kami ingat, ada banyak saksi-saksi, ada banyak orang-orang yang merupakan kawan seiman, kawan seperjalanan. Tuhan juga mengingatkan supaya kami tetap memandang kepada Yesus, merenungkan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu ini, Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau meteraikan firman-Mu. Tuhan, dalam kesempatan ini juga kami mau mengambil waktu untuk berdoa syafaat bagi beberapa hal, ya Tuhan. Yang pertama, kami ingat mendoakan pemerintah kami, negara kami, Republik Indonesia, baik pemerintah pusat sampai di pemerintah daerah. Tuhan, bangsa kami juga sedang bergumul di dalam menangani penyebaran virus corona yang sampai hari ini Tuhan masih belum selesai di bumi Nusantara. Kami berdoa berikan hikmat, berikan kesatuan, kesehatian dari pemerintah kami. Demikian juga Tuhan, tolong masyarakat, warga negara, rakyat Indonesia, supaya bisa sehati mendukung program pemerintah, supaya ikut untuk menjaga kesehatan dan juga memutus akan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, tolong bukan hanya negara Indonesia, tetapi bahkan seluruh dunia yang saat ini sedang bergumul. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini. Jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, terutama iman mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan di dalam mengiring Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi kesehatan mereka semua juga, Tuhan. Para jemaat Tuhan, hamba Tuhan, majelis, sama Tuhan semuanya, besar kecil, tua muda. Tuhan Yesus, Engkau menyertai, melindungi, dan juga dalam berbagai pergumulan kehidupan, Tuhan Engkau menyertai, Tuhan Engkau hadir, mendampingi, memberi kekuatan. Kami berdoa saat ini juga Tuhan menyerahkan secara khusus untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Bapa dalam sorga, kami sedang dalam masa-masa penerimaan siswa yang baru atau tahun ajaran baru ini. Biar Tuhan juga menolong, kiranya Tuhan orang tua boleh mempercayakan anak-anak didik, anak-anak mereka untuk dididik di Sekolah Kalam Kudus Siantar. Kami berdoa Bapak untuk proses kegiatan belajar mengajar yang sampai hari ini, sampai saat ini belum bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Tuhan tolong, biarlah Tuhan kiranya dengan metode yang ada, yaitu dengan cara online. Kami berdoa biar Tuhan memberkati media yang ada, memberkati semua proses ini Tuhan. Bila murid-murid tetap boleh diajar, walaupun dengan kondisi sangat terbatas seperti ini. Bapak, kami berdoa untuk badan pengurus yayasan, direktur pelaksana, kepala sekolah, para guru, murid-murid, ya, orang tua, pegawai, karyawan. Tuhan Yesus, Engkau menyertai semuanya, Engkau juga melindungi, berikan kesehatan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Timotius yang telah menyampaikan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita ke rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan itu di nomor rekening gereja kita, ya, tertera di bawah sini. Maupun juga kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian punya satu tempat khusus yang sudah disiapkan untuk taruh persembahan, silahkan Bapak Ibu dan saudara sekalian taruh di situ, dan nanti boleh menyerahkan ke pihak majelis atau gereja pada waktu kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama lagi di rumah Tuhan. Ya, sambil kita mempersiapkan persembahan kita dan memberikannya, kita akan memujikan pujian yang berikut ini, KPPK nomor 221 yang berjudul Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah
cemas, ku takkan takut, karena ku sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dari sisi, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Saat ini kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan menguduskan persembahan yang kita berikan untuk kemuliaan dan pembangunan kerajaannya. Dan kita juga akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah yang telah kita laksanakan pada hari ini. Dan berkat-berkat lain yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, meskipun karena pandemi seperti ini kami belum juga bisa untuk berkumpul di gereja, beribadah, bersama-sama menyembah Tuhan, bersapa-sapa dengan saudara seiman dan keluarga rohani kami ya Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan, karena oleh darah Yesus kami boleh berjumpa dengan Kau Tuhan, tidak perlu terikat dengan waktu maupun tempat, asalkan kami datang dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah kami selenggarakan, kami lakukan pada hari ini, meskipun di rumah kami masing-masing. Kami berharap, berdoa, biarlah ibadah, penyembahan kami, dan firman Tuhan yang telah diberikan, boleh berkenan bagimu ya Tuhan, dan boleh mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman, dan melaksanakan ibadah-ibadah harian kami Tuhan. Setiap hari kami menyembah dan memuliakan Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan. Meskipun di tengah-tengah dunia yang bergoncang seperti sekarang ini ya Tuhan, kami tetap Engkau berikan berkat yang cukup memadai untuk kami dan segenap keluarga kami. Dan kami bersyukur juga kami boleh memberikan Tuhan sebagian dari apa yang Tuhan berikan itu kepada kami persembahkan untuk gereja, untuk rumah-Mu ya Tuhan, dan untuk pembangunan kerajaan Allah. Berkati, suci dan kuduskan setiap uang yang kami berikan ini, dan berkati setiap tangan pada majelis dan penata layan yang akan mengelola uang ini, supaya kiranya uang ini boleh terus dipakai ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu dan untuk penyebarluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, melalui gereja kami ya Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Dan kami mau persembahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Doksologi. Baiklah, saudara-saudara sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang kekal, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, memelihara hati dan pikiranmu, mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh sejenak.
Dan kita akan mendengarkan warta gereja. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， beberapa hal perlu kami sampaikan. 在这里我们有几项的报告。 Yang pertama, 第一， kita bersyukur untuk ibadah online yang bisa kita lakukan, cross meeting juga yang bisa terlaksana di tengah wabah COVID-19 ini. 我们要感谢神，在这新冠肺炎病毒当中期间呢，我们可以有线上直播，以及我们的十字小组呢还有聚会。 Jadi kami berharap jemaat sekalian tetap disiplin di dalam mengikuti protokol kesehatan untuk kita semua dimanapun kita berada. 所以呢，我们呢呼吁大家呢要遵守这个卫生条件。 Kita tahu kota Siantar masih masuk dalam zona merah, 我们知道我们现在还是红色的地区， terutama kita yang ada di Siantar Barat ini, ya. 特别是我们这个 Nah, 先打的北部。 yang berikutnya, 接下来， sampai hari ini kami belum bisa memastikan kapan bisa ibadah kembali di gedung gereja. 一直到今天呢，我们还不能确定什么时候我们才可以在教会里面聚集。 Karena itu kami minta jemaat sekalian untuk terus berdoa, mohon Tuhan berbelas kasihan supaya memberikan kita bijaksana, memahami juga kehendak Tuhan di masa kini dan juga kapan gereja bisa membuka pintu untuk ibadah secara offline. 所以呢，请大家呢为这项事情来祷告，求神呢帮助我们，让这个病毒期间呢可以很快的过去，让我们可以呢一起来聚集。 Yang berikutnya Bapak Ibu, 接下来， tetaplah ambil kesempatan ini untuk lebih banyak berada di rumah dan mengadakan persekutuan bersama keluarga di rumah masing-masing. 我们要利用这个期间呢，跟我们的家人一起来团聚，来聚合。 Dan satu lagi yang terakhir Bapak Ibu, 还有一项最后 kami sangat 的， mengharapkan agar Bapak Ibu jemaat sekalian tetap proaktif untuk mengikuti info-info yang dikirimkan lewat WhatsApp. 希望弟兄姐妹们要注意我们教会呢所发出去的微信讯息。 Demikian warta yang bisa kami sampaikan. 我们报告到此， Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 愿神祝福我们大家。 Amin. 阿门。